सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल में आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर पर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 7 सेप्टेम्बर 2024 दिन शनिवार, भाद्रमास शुक्लपक्ष सिंह 23 दिन। आज श्री गणेश चतुर्थी। आज तिथि और नक्षत्र चतुर्थी संध्या 5:38 पर्यंत, चित्रा नक्षत्र दिवा 12:34 पर्यंत, तुलाचंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 5:33 और सूर्यास्त 6:54। आज वृष सिंह कन्या सिंह घात 12। आज घातचंद्र नाही। आज शुभ बेला दिवा 8:51 ठारू दिवा 12:07 पर्यंत, दिवा 3:22 ठारू अपराह्न 5 पर्यंत, रात्र 8:10 ठारू रात्र 10:32 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज मूला और दिवा 5:38 पर बेलभक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम सबुठार प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय। कला, संगीत समारोह, साहित्य चर्चा तथा बंधु मिलन और सांबादिकता क्षेत्र सुफल मिल। छात्र छात्री मान लगी दिनटी साधारण रहा। आज पिलामानकर स्वास्थ्यर विशेष जत्न नियंतु कारण स्वास्थ्य किसी खराब रही पारे, किंतु दिन जाक आपण उत्साही जनाजे अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। जो कार्य भी हाथ को ने से सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। परिश्रमी हेबे, आत्मनिर्भरशील होई कार्यमान संपादन करेंगे। ईश्वर विश्वासी हेबे, आशा करुवा दिगरु अर्थप्राप्ति हेबो। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बजाय रहिबो। महिला माने गृह निपुण हेबे। बैंक और बीमा कर्मचारी आज दिनटी शुभंकर सब्यस्त हेबो। आज बंधुओं सह आलोचना, पिलांको कृतित्व, कला, साहित्य आदि सम्मान प्रभृति सुखद खबर पाइपारती। कर्मक्षेत्र और वृत्तिगत धंदे समय अतिबाहित करेंगे। घर पर अलंकार, औषधपत्र और शौखिनी द्रव्य क्रय करिपारती। विभिन्न क्षेत्रु अर्थ संग्रहर प्रचेष्टा फलवती हेबो। आपण निजको खूब ऊर्जावान अनुभव करेंगे। कौन सी कामरू आपण को आशाठू अधिक धनलाभ हेबो। लव लाइफ जीवन में खूब आनंद मिल। आज आप सकारात्मक भावना रुहतु। काम करने सहज हेबो। नुआ काम करने को थिले बड़ों को अनुमति नहीं करंतु। जड़े बंधु द्वारा काम हासिल करेंगे। आज स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही। किसी पुरातन रोगर प्रादुर्भाव वृद्धि पाइपे। तो जिते भी छोटिया रोगटी हेले अवहेला करंतु नहीं, तुरंत ही तार चिकित्सा करंतु। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप कौन आवश्यकता थी व्यक्ति को कला रंगर कौन जिनिस दान करूँ ना तो कला रंगर कुकुर को रुटी खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं वृष राशि विषय जाना सब कम सहज संपन्न हो। जीवन साथी आपंकर कथार प्रभावित हेबे। कला, साहित्य, क्रीड़ा और चलचित्र आदि समस्या समाधान हो। भल कथा कहले बंधु ताहाकू भूल दृष्टि आनी दोषारोप करिपारंती। सेथिपई आज आपण कथबार्ता समय सावधान रहंतु। कर्मक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितिर चाप क्रमशः बढ़ी पारे। प्रतिवेशी सौहार्द्य उपकृत हेबे। आनुष्ठानिक क्षेत्र में विचार बुद्धि हराई प्रेम फासरे आबद्ध हो पारती। एवं आज अति निकट रहूथिबा कौन बंधु आचरण मन में सन्देह सृष्टि करें। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेबो। व्यापारी मानकू सामान्य लाभ मिल। कहारी को निज हृदयर कथा कहे। परिवार रे सुख शांतिर वातावरण रहिबो। शरीर सुस्थ और मन में उत्साह रहिबो। महिला माने दान धर्म में मनोनिवेश करेंगे। घरोई कर्मचारी माने कर्तव्यनिष्ठ हेबे। पारिवारिक जीवन हसखुशी कटिबो। विद्यार्थी माने उच्च आशा रखी पढ़ापढ़ी में मनोनिवेश करेंगे। आपण ऊर्जावान और सक्रिय रहिबे। प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। ऑफिस रे समस्त सहित बढ़िया तालमेल रहिबो। निर्दिष्ट समय भितर समस्त काम संपन्न करने हेतु मन शांत रहिबो। परिवार रे खुशीर माहौल रहिबो। विद्यार्थी को परिश्रमर बढ़िया परिणाम मिल। आज आप ऊर्जावान रे। जो भी कार्य को हाथ को ने सफलतार सहित संपन्न करेंगे। किसी खास कम आपन को सुफल मिल। कर्तृपक्ष सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। आज आप निजर कार्यकुशलता वृद्धि कर रही। साहित्य, संगीत, कला, क्रीड़ा और चलचित्र सुनाम अर्जन करेंगे। आशा और विश्वास सहित काम कर चलतु।
ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଗୁଡ଼ ଓ ଚଣା ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ କୌଣସି ବି ସ୍ଥିତିରେ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିବା କାରଣରୁ ସାମୟିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ। ପରିବାରରେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅଫିସ୍ କାମରେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦୂର ହେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଠନ ପ୍ରିୟ ରହିବେ। ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟବହାର ମିଷ୍ଟ ରହିବ। ଖାସ୍ କାମରେ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆମଦାନୀରେ ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଆଇନ ଅଦାଲତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରା ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଶା ପୂରଣ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଯୋଜନାରେ ସହମତ କରାଇ ନେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗରିବ, ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଅବସାଦ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାମ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆଜି ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କାମ ହୋଇଯିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା, ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିବେ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତେବେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜମିଜମା କଥା, ସରକାରୀ କାମ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବନ୍ଧୁମିଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସତର୍କତାର ସହିତ କାମ କରିବା ଭଲ। ତେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଭଲ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୀବିକା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂଆ ଚେତନାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ ଏବଂ କିଛି ଦିଗରୁ ସୁଫଳ ପାଇବା ସହ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣରୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାମ କରିବା ସହଜ ହେବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଅଧିକ ସ୍ରୋତ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଅଫିସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ମତ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସାଥ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ତେବେ ଅଫିସ୍ କାମରେ ସାମୟିକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିନପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୋହଲିପାରେ। ତ ଆଜି କାହାରି ସହିତ ବି ଅଯଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ନିଷ୍ଠାପର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଧର୍ମକର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ।
ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କିଛି ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ଦୀର୍ଘଦିନର ସୁପରିକଳ୍ପିତ ନୂଆ ଯୋଜନାଟିଏ କରିବା ସକାଶେ ମନ ବଳାଇ କାମରେ ଲାଗିପାରନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସୌଦା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି କାମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁର, କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରେମ ପାଇବେ। ଅଫିସର ବାତାବରଣ ଟିକେ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଫଇସଲା ନେବାରେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁରାତନ ରୋଗର ପୀଡ଼ା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ଆତ୍ମୀୟମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଫନ୍ଦି ଫିକର କରିବା ଲାଗି ମନ ବଳାଇବେ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ମନ ଊଣା କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ସମୟ କଟାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସୁବିଧାରେ କାମ ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇବେ। ପରିବାର ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଚୁକ୍ତିପଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିଳାମିଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡ଼ାଇ ନପାରି କିଛି ଧାର କରଜ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦିଗକୁ ଲାଗି ରହିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଢ଼ିଆ କରିବା ଲାଗି ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟି ଜାଳନ୍ତୁ ଓ କଳାରାଶି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳାରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ପୁରା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାର ଆସିବ। ନିଜ କାମରେ ନିଜେ ଫଇସଲା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଅଫିସରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ସଭା ସମିତି କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲି ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ଶିଳ୍ପରେ କ୍ଷତିର ଭରଣ କରିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସମସ୍ୟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବରେ କିଛିଟା ଲାଘବ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର, ନୂତନ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଓ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯୋଗାଣ କାରବାର ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଗହଣରେ ଆଜିର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ କଟାଇ ପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହଜ ସରଳ ଓ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହେବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଗୃହ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ଲଟ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଠନପ୍ରିୟ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। କାରବାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ 7ଟି ପ୍ରକାର ଦାନା ମିଶାଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 7ଟି ପ୍ରକାର ଦାନା ଓ କିଛି ପାଣି ରଖି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଘର ବାହାରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କର ଲେଖାପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରୀତିମୟ ରହିବ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ।
आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब। व्यवसायर विस्तार लगी योजना करिपारंती। मनर इच्छा पूरा हेबो। कौनसी मित्र अचानक आपनको घरକୁ आसिबे। व्यापारीଙ୍କୁ आयर नुआ स्रोत प्राप्त हेबो। प्रशासन, साहित्य, सांबादिकता, वाणिज्य और व्यवसाय रे प्रतिद्वंदिता बढ़िबो। तेबे सामाजिक स्थिति सह अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटिबा कारणरू मन प्रफुल्ल रहिबो। आज आपण ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिबे। किछि खास काम रे आपनको सुफल मिलिबो। कर्तृपक्षठारु सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ पे दिनटी भल। छात्र छात्री माने पठन प्रिय रहिबे। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। समयानुवर्ती होई समस्त कार्य संपादन करिबे। आय मध्यम धारण रहिबो। अपराह्न रे बंधु मिलन संग को भोजन प्राप्त हेबो। सुस्वादु भोजन प्राप्त करिबे। पारिवारिक जीवन रे परस्पर प्रति स्नेह ममता अतुट रहिबो। आपण ठीक समय रे ठीक निष्पत्ति नै प्रशंसित हेबे। प्रत्येक क्षेत्र रे प्रतिबंधक को दृढ़तार सहित सम्मुखीन होई काम हासिल करिबे। निकटस्थ पाख पड़ोशी माने आपणठारु किछि सहायता आशा करि पारंती। संगीत, कला, साहित्य और क्रीड़ा क्षेत्र में सामान्य समस्या देखा दे पारे। किंतु सामाजिक स्थिति सह अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटिबा कारणरू मन प्रफुल्ल रहिबो। कौनसी बंधुଙ୍କ द्वारा प्रतारित होई पारंती, जो कारणरू आपनकर कामटी अपूर्ण रहिजिबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करबा आज आपण कौनसी एक अस्तस्त गछर मूल में सोरिष तेलर दीपटी जालतु। और आज आपण क्या भी निजर प्रशंसा करतु ना। यह आपन शुभ साब्यस्त हो। एवं धनुराशि विषय जाना। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो। आज आपण ऊर्जावान रहिबे। आज आपण निजको खूब आत्मनिर्भरशील अनुभव करेंगे। अधिकतर काम संपन्न करिबारे सफल हेबे। संगीतकार को प्रसिद्धि मिलिबो। मन रे धार्मिक भावना उदय हेबो। सार्वजनिक कार्य रे सहभागिता करिबे। चाकरीजीवी को भल खबर मिल पारे। व्यवसाय को लाभ मिलिबो। कारोबार रे किछि लोक सहायक हेबे। छात्रन को कैरियर रे नुआ परिवर्तन आसिबो। पुराना मित्रन सहित साक्षात आलोचना हेबो। सामाजिक क्षेत्र रे सक्रियता बढ़ी पारे। सरकारी चाकरियां को आज अधिक लाभर संभावना बनुअछि। आज आपण ऊर्जा रे परिपूर्ण रहिबे। दयाशील हेबे। पर उपकार करी आत्मशांति पाइबे। उदार चित्त ही आपण को महान व्यक्तित्वर परिचय प्रदान करिबो। स्वास्थ्य सचेतन रहिबे। आय को चाहि व्यय करिबे। संतान संतति कृतित्व रे खुशी व्यक्त करिबे। व्यवसाय को नहीं दूरयात्रा करुथिले शुभफल प्राप्ति हेबो। किंतु आज पूर्वर करिथिबा ऋण परिशोध करबा सकाशे किछि दुश्चिंता लागि रहिबो। पारिवारिक श्रृंखला रक्षा करबा को जाय किछि कष्ट स्वीकार करबा को पड़ी पारे। धैर्यहरा परिस्थिति को हृदयंगम करी केतेक क्षेत्र जानिशुणी मध्य नीरव रहिबा को बाध्य होई पारंती। आज आपण कोनसी पुराना कथा को बेसी आलोचना करंतु नाही। यह आपनको पय ठीक हेबोनी। अपराह्न रे किछि मानसिक अस्थिरता कारणरू प्रत्येक घटना को संदेह दृष्टि देखिबे। परोक्ष शत्रुता और ऋण परिशोध जनित मानसिक टेंशन लगी रहिबो। जड़े अजणा व्यक्ति सहायतार उपकृत हेबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी भल। छात्र छात्री मैंने पितामाता को आज्ञा मानि चलिबे। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण कौन से हनुमान जी मंदिर रे किंबा निजर ठाकुर घरे हनुमान चालीसा और बजरंग बाणर पाठ करंतु। यह आपण शुभ साब्यस्त हो। एवं आसतु मकर राशि विषय जानिबा। भ्रमण हेतु क्लांति अनुभव करिपारंती। आजिर यात्रा और मांगलिक काम खुशी रहिबे। व्यवसाय लाभ मिलिबो। सकारात्मक भावना और ऊर्जा को प्रयोग करंतु। महिला बंधुओं माध्यम रे आपनकर काम संपन्न हेबो। व्यापार रे अचानक धन लाभर संभावना बनुअछि। छात्रों को परिश्रमर फल निश्चय मिलिबो। कौनसी काम लगी आपनक मन रे नुआ विचार आसिबो। राजनीति रे लाभ पाइबार सुजोग मिलिबो। परिवार रे लागि रहितबा समस्या मानकर समाधान करिबारे सफल रहिबे। मात्र निज अवहेलारू अन्य बाटरे व्यय हेबा आशंका देखादेब। आय और व्यय समान रहिबो। विद्यार्थी माने पढ़ापढ़ी को गुरुत्व देवे। राजनीति रे महिला माने सक्रिय रहिबे। बैंक और बीमा कर्मचारी पई दिनटी अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हेबो। दिनटी आपनक पई मंगलमय साब्यस्त हेबो। मन पवित्र और निर्मल रहिबो। सेवा पूजा मनोनिवेश करिबे। परिश्रमी हेबे। कर्मक्षेत्र रे उपरिस्थ अधिकारी प्रशंसा भाजन हेबे। विभिन्न पारिवारिक समस्या को नहीं निजे असुविधा भितर चलुथिले मध्य बंधुओं काम रे यथासाध्य साहाय्य करिबे। कवि और लेखक माने सरकारी स्तर में सम्मानित हेबे। जमीबाड़ी संपर्कित झमेलार परिसमाप्ति घटिबो। पूजा उपकरण व्यवसायी माने भल लाभ पाइबे। आईन अदालत, सामूहिक कार्य, संगठन, टेक्निकल संबंधित कार्य, लौह संबंधित व्यवसाय रे सुफल पाइबे। व्यवसाय, परिवहन
सभा समिति और प्रशासनिक क्षेत्र में समस्या समाधान हो तेबे किछि पुरातन रोग प्रभाव दैहिक दुर्बलता जो मनोबल कमी जापे आर्थिक अनाटन लगी रही परिस्थिति को संभाली नेबे। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप मांकड़ मान गुड़ और गहम खाइबा दिंतु जदि मांकड़ न मिलती तो कला कुकुर को रुटी खाइबा दिंतु यह आपन शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जाना कि खास कम आपको सुफल मिल कर्तृपक्ष सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल आपंकर दिनटी खुशी कटिब। चाकरी व्यवसाय आशाजनक फल पाइबे। घरोई काम समाप्त कर सफल रे आपंकर उन्नतिर नुआ रास्ता खोल। निज लक्ष्य रे नुआ योजना प्रस्तुत करिपारंती। छात्रों को शिक्षकों को पूरा सहयोग मिल किंतु किछि साधारण कथार प्रिय व्यक्ति सह संपर्क हानि जो चिंता प्रकट करिपारंती। किंतु जहाँ भी हो पारिवारिक अशांति को दूरेबारे समर्थ हेबे एवं सामाजिक स्तर में दक्षता भित्तिक प्रशंसित हो पारंती। किंतु आज जो भी यात्रा करेंगे लक्ष्यस्थल में किछिटा हैरान हरकत होगा पड़ पारे। तो आज संपूर्ण दिनटी आपण मिलामिशापूर्ण ही रहिबो एवं ता सहित आज आप प्रत्येक कार्य को सतर्कतापूर्ण करिवार अछि। शारीरिक अस्वस्थता जो मन विरक्तिकर रहिबो। कर्मक्षेत्र में कार्य विलंब हेबो और आपण उदासीन रहिबे। आय बाधाप्राप्त हेबो। पारिवारिक जीवन निराडंबर रहिबो। पड़ोशी सह संपर्क में किछि तिक्तता देखा दे पारे। बेपार वाणिज्य लाभ आशाठारु कम हेबो। बारंबार चेष्टा कले मध्य प्रत्येक काम प्रतिबंधक मध्य अटकी रही पारे। एणे अपेक्षा करने को कही बंधु को न पाई व्यस्त हो पड़े। तेबे आनुष्ठानिक काम सम्मान लाभ और पदमर्यादा वृद्धि पाइब। आज आप ऊर्जावान रे। जो भी कार्य को हाथ को ने सफलतार सहित संपन्न करेंगे। किसी खास कम आपको सुफल मिल। आज आप ऊर्जावान रे। जो भी कार्य को हाथ को ने सफलतार सहित संपन्न करेंगे। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप कौन मंदिर में लुहार कौन जिनिस दान करूँ जहाँकि मंदिर कम आसुव एपर किसी वस्तु दान करूँ यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मीन राशि विषय जाना कौन मित्र सहायक सब्यस्त हे। आपंकर आत्मविश्वास स्तर उच्च आज आप ऊर्जावान रे। लव लाइफ दिनटी भल समाज में मान सम्मान पाइबे। सरकारी चाकरी लगी दिनटी उत्तम। आत्मीय सृजन तथा बंधुवर्गों सहानुभूति जो कर्ममुखर हे एवं निजर परिसर में प्रतिष्ठित हेबे। परिस्थिति वशतः घर काम छाड़ी बाहर काम बेसी समय कटाइबे। सहकर्मी माने निजर फायदा हासिल करने लगी मन बढ़ाई पारंती। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। छात्र छात्री माने गुरुजन को उपदेश मानि चलिबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेबो। शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे। कार्यालय रे उपरिस्थ अधिकारी विचार विमर्श करी कार्यमान संपादन करेंगे। आय स्थिर रहिबो। कवि और लेखक माने सरकारी स्तर में सम्मानित हेबे। जमीबाड़ी संपर्कित झमेलार परिसमाप्ति घटिबो। पूजा उपकरण व्यवसायी माने भल लाभ पाइबे। आईन अदालत सामूहिक कार्य संगठन टेक्निकल संबंधित कार्य लौह संबंधित व्यवसाय रे सुफल पाइबे। आज आपण निजर कार्यकुशलता वृद्धि करिवार रहिछि। साहित्य संगीत कला क्रीड़ा और चलचित्र में सुनाम अर्जन करेंगे। आशा और विश्वास सहित काम कर चलतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिबो नाही। किंतु केतेक दीर्घमियादी योजना फसर फाटिवा कारण सामयिक मन भल रही न पारे। आज किसी हठात परिस्थिति पड़ी खर्चांत होबार संभावना रही। किंतु कर्मक्षेत्र और पारिवारिक जीवन प्रीतिपद रहिबो। तेबे कार्यव्यस्तता हेतु किसी क्लेश अनुभव करिपारंती। पुराणा कथा को नहीं अल्प चिंतित हो पारंती। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन कला रंगर कुकुर कला रंगर गाई किंबा कला रंगर पिंपुड़ी मानक किसी खाइबा दिंतु यह आपण शुभ सब्यस्त हो।